Nikuntu wa bibia no mu na bibia so sikasem na wo ma sika na memo mu no mo yireti o sikasem ba ni kunu sa na bebe ayi frustrated ungudi onye otu se o yibi pa nti baby a wo bia baby a wo ti bia mema wo bomu mu ye nyankopon a yesom no oyo nyame nyansafo onni yehwa moda nti misro se mema wa ba mu wo baby a wo bia na ene mame amachowa na ekase nyankopon ne mabankese me da wase ene da yiso se wo maya kwanya se yensan ene oma emekasa misro se rade me yetontra bi keke nti fa me mu ne kasa cho ma se bi bia o ye no Mr. Serade ma ubambo enye kesiye ewo so. Erade ma yenumu asem enye de te se ewo ne sichiri. Erade obi etwase ne de otie asemi esose manintie na ensho wasa forade edin konkon na animunyam. Erade kame ho ne kasa fa me mu se de wo ye ne de bia no ewo eja. Oba ne sonson konkon di munti amen. Abusuafo yesan emamo akwa babiem yaba yesan abedi awaresem enimunyam ka onyankopon se ya ware no yeda so ekuram na bonibia ensiye yeda onyankopon ase onyame o hyenyuma paase no ode ebekọ ewiye pa na wotwi mu ne sondaya na enye asem ketwa last week bibia edia dance se Yesu Kristo osan ababim ne yobi ametaso Yesu maye toso mienu ho daye na last week and I saw the toss of 4 times and yasem kito bushia for minimum so because mamia no choice me na nanu da na yesu bo my the be person me mouth here say na se onyankopon se emfiapem ne ni so dako nti se emfiapem nyankopon ni so dako dia na se nyame ne tam no one day no enuye so what you say ye knew one day no nti ye ni so bi be hu sa che patete mtikira haya Yesu obabiem onamunkum eba abofo hodefo omuni na nenam ni ba we no omma ni so gwama biem oba ni sare na de obitua obi enyima soka oba abitua obepra de boyefo guti se nura na wafatin ni fo kan ni ba oba na evu enyasam ketwa nti obi to no obo mpa se rade da be na obeba me pacho kan wanu tum na onyankopon ma na ede na be ye wo enya hoguno ni ba oba no enye mi die kra evu ema de boyefo ataye ni die ema tenefo na onyankopon oyi ne ma onyi nti na eyo sa ache obi etwa se oba onyankopon mu no ewo so oyi no ansa na dana so nti na wani so eyo sa ache no ebre na wa ya ewiye bre na me no nyi ni wo mu no nti bia wo yi bia ka wu se asasiura oba onche kra oba ntem enyasam ketwa na awehuseme wo mu ne se ebi na woto obi no wasem ye kawo so ntie ye chewo so da bi ntie but brother ada papa ne bi si fomo ada obesensen wi mu ani wo nyina be hunu no boni be twene ho firi wo na sakam na papa be ba uti but now it's too late and intimi so baby ujina di ukremu adin bi krawo adin bi o practice no suma sini pampa o mani ni na aso bi o de ne wa semani enti so tutu wana moye ni hu se ade a wo ye no se me na manhu a onyankopon na ni tiri manyina no o hu ni nyina traso o so ma yentie bi so aburu so kwa ne bi wotwe onipa so boni titi ni mfie so na wahwe mfie nyankopon bia maye die na ye gie na kame ku ye kanipa ka uni be di ubedi ne be bia obeda na teno no
no de wa brabo ni na so nyankopon ba eneke de ye pre ipesika ye namnuro so obi epedru dia ye na wade obi pedru dia ye na djuma bi bia chese no ye ni mo bebre ye pedie be ma ye ho atoye ene Christopher sura ko kire ye pedie ma wo de hweso abetena bukira awo chinchirinchi ni na be so yawo awo chinchirinchi nti saba o sori anopa upo ma be ko wan ko awu kwantuntia na wunamu na wokoba na wo to cement ya kasi ni sidan na wo sori anana na masori den na so akoma tu munye na wonya me so wa me yemfie aduoso na hwebra wo bre mpenten kwa wo tie wo ko na wo ba na wo yare na ebinu mu ice power mo no mo kefe na wo be bresa bre we nyina sifie sigana na wo kudu ye wa ni da bitim wo dia areho wo mu se ye kosi ukran anki ntutu anya keke mu so na se nyame ya wadom na bia wo be bi mu a wo tumi afa wo efe pia bonten ni ya sangu concrete ni ya plaster ya cement so nyina nti wo no so woni kura tent mabake na wada je wo niema na kwabrani a wanu ampam no wo fa na wade den obi kura ampo no bitumi ye ne meye duro saa ne ma wo so mu di na bia no ni ya sai mo frei na kwabrani agia ta ne ni afe ne se sanya ma wo nyina sia na wo bresa bre wo nyina da na wan fa wo ma Kristo na wo kwa na bra wo bebre nto so be na wo itu bia wo to aye busa wo sawo ni kamri tiawo na wo nyame dia mai ni sha so nyame sin tia tun ye ni so da kodia na that means one day kura ni pa ye ni one day wa sasi so a breath nso so se yanria asore ni yebeko offering yebeto tight yebetum kunyegu asore basi ya motu ni abrabo heaven no obi beba betena kunya no so na edisika na ya asore ni na abani bomu a nkobi si yanria sa na be ene yi na ye si epensantina ni obi a tenkom hye sofo hye menkom ene mi busa se asore ya awoko no Christ na wo kohwehwe no na sa wo ko wa ni binti ana wo dwuma binti ya mi busa ene yi mu be brin ko sore ko hwehwe Kristo ye ko sore ko hwehwe heaven ye ko sore ko hwehwe niema e be boy asati we so keke ye be da wa ko ye ebe ye se bola enche eno na ni pa hwehwe eninti aye ni bre ene wu ni akwa na tie adwuma mu okra nyame ya wadom wo introduce no wadwuma mu po yi wafiri ho ene oba na ni kunotia unyankopon mama nyansa mu du ayituni bi ahobrase to fom ene ikunu no motena wasundwum wabra problem bi ama ubu nsani akọ ayi edifo tufo yi ho ene malam bi ono no te dante mu ho ni ye gaye nyansa no na mede ma ye no ni akọ no se won wa ye ne ikunu no mu no ye wa ha hwe wa bra sa powers no wo ketere maso on se ya to yelimbie on se ni munyamu nyankopon dia ma ye ne adia kinso dia hye on si ya to minye hye so se malam bia se o ma waduro fa koyo kuna no be kan che o se wo de duro no go bia no wie no dia wo ba ntan afam no tete no di na tem ye die ma se kire no baby mi di so de duro no ma wo yo fa ka kire wo de ye no boko wo di go bia no ma krokro sa no ni wo de ye no kaka sa no ka kire wo nsu na me de sa tumi na so ye nsem ye nyusu emma awari mu na me ju na kopɔ de ma ye bi mu du temema o ma nyansa ye de tena wade ase ya no kasa
nti no so ba bi wo ho a ni na ni kuna otumi bɔ na so ama ni tumi kura kokum nipa because what the sunye no so sa na auto bo na auto no voice down wan hwe ya wano kasa no wo be wi wo ho brasi nto do kokum the same thing na obutumi aye so no sundua ba ene ye no ye na mu so ti maka me say afi we aye sinu hwe emema no omu too much na bema bia wo no kan kwatenten mi slow ene o yirin transundwim ebi onye na jesu okoji bibia beku baby obey na jesu okopem wa se de ya obedo but enam se bonsam osan tipaye na o ma ye funya bi nti no obekọ koji bibia mo wodi ma wo yini nke nti mi slow bibia ye sorry a yes if adi o ye de nye if die wa haye me no mi no na so ye ka an ko tna even tumo e na wo ba e na obedada no no ka so nku di bia be na ko ani a kenye ne se ne ye huna mani obi ama ni blame so a no dia so if nya metoi me di blame ni bi aso if but in them it's some catch say problem is see edin trum any if wa ayada on timase me ka se wi abetimase ayada mo ena ma problem wonyina ne fara bai it's yada onyankopon say o hwe woni pa e Genesis o say nyese woni pa nko betena o hu say so dada munku edi trum pa obeye mobo loneliness enyizi obo ni yo kwatena soro na otu na ni firi soro o hwe Adam no onu nku ahye ho sa no so dabi enye se me ma abranti onu nku atena nti nyina na da na ho na yinim tempade abbo ne seso boafo e di amano ne boafo e di amano no nyame to ne boafe no onyine wo ba kama no de ne kan Adam no so boafo ni ene me ntena ha mo ni bibia mom onyame se na mo boafo ma ne ntena ha no ma uko to ne ntinfia no oja ayere ho oja ne ho adi bia nso nimu eye difficult to convince two but easy to convince one until you supply we back with but to come mo emu nti wonso seke ye wo se even kwa na tiwa na mbwa obo na ni prete ni even kwa na tuwi amsa you know the session na no ma me ko hoy odu no si even I want to say when me chomo na say me say na I say Adam no he was so ko itu ni ntinfia ba ana onko atia na ese wano aye hoye yi ese kom krado na ti dia ba yi bi o si da bi o dia ba we dia da bi onye ko foti ni di ibewu wa sere oba inta tri ya tri ya o se bi ka na o ya me sere o dai o wu bia onye me wa shada oni ne bi o until that to be the next one why hoya do na nyesa ena obun sam so ma won ko woni o ye na ono so ka se o di kan ka bi ai so ba bi drugo bi na mama ni ku o ba the same kwan the same bi ane no o challenge me si ono o di nti wono adi bi ma tim se udi ade na kabo o di ye na ye ne dem o bo ne komo Adam ba no se hwe ebi aba no kama kokko bibi if os o de kokko de no she u hwe me bibi ni wu ko try bi o so ko fai na kabo onyankopon to suru na ni hu ma nyina nso o fre Adam
Adam wo he Onyankopɔn ti no nim baabi na Adam hye no nim baabi o hye but wo hye that friend Adam wo he o fi nim Adam adia mi se menye no ye o se nyame ye evil o what you ba chen Adam senka Adam ekana no tum ka se rade we dem pa cho me srewa evil na da o de me pa cho de ma yi nyina fata me ni kwase me bi ti rade fata me wan ka me pa cho onyame se de wo se Adam wo di wo se rade nyame oba no o de ni ma me no unsa o complain oba na o de ni ma me no nko pa cho na ki yitiri nyi pampa cho o arrogant woso oba na me nyame oba na wo de ni ma me no wo bo de ka me no ono ibusa wo se me nyame Lucifer obi apeso wo di show bi senu na me so dia bi esi bia no wo di wo na ko si sadie no nti si ya ni dia nki be di dan kwame ko bi wa nka ewu be kan se no so ya atuturasem obepegepega na beti echirichiri nyame no so kremate do timu na ofi bai na do timu na be sanko no kan di obeka kire wo no kan di obeka kire yi o so wo bi nyinsen aboso menkono woni bi gina mku na wo be wo o kai wie ana wo yes fast no sene na bofo ni bi pega enkwdia no because one hwi o mbesa do matam enkwdia ni bi akosi paradise enshone obi busa obi a fi if and now the young fire means some you could be I know what say why you bonish why ya dia any consequence but so we been on the park and the year sequia the patcho from Trotten in Sida on can da no so bad to a banana the channel one we are was saying about Abacasinura ubedi what kind of call arrogant nti dem ayire tenase no what issue na wale wedi oba instead of so bet no aka sekua tenase nam no nkasa me do awale ne nya ma bi se ni dai ntu de esi bi amane nko wo se hwan o se de o so awale no be dai na me wo da awale na me wo me pa achia kai na le se men na eweba wo pa ko tibi nyo bi metna ha eni so mu no na na o ka so ko be kan ma be koko me de wo na ba ye untuni a obusuafo na wo ho no eno nso okọ o wu ye kunu mitimi ye but it turi bia ma yesa they want you to say something or person can be this but obetia no wa ye wo se ono so oba ono so nyansa no aka kakra nti no so afre na danfo no disu ekuya ye mi kunye wo so wo de wo wagimi o shia kai wo de wo ye kusku ni nyansa na wo de this time wo wari ye de wo de dimi ntu first ni kusku na ni nyansa na atu wana be na catch so pa kwa na ntu utu otere hwese di usiti oba ubosi kusku adure tini ni nwoma be trauma be ma ye ekuya so wo se kwa ewia se kwa wo so wari awari daya unya wari pa wo se kwa no anu na afọ baby opokunta ni nku dare a wo mpai enye no anu to no so ahye mukena no so no wa hye mukena tutu a no bo nsam so kasa kire ekuya to onu baby a awo ne be ni mukena wo nsai nti fa ho agene afene ntokọ na hyase e dare wo fie enu no obi bie frigi no hwe mreka o se mreka na wo e media o kokoto betio utuka o se kana tu yo koto gas de gumo na mtika ndi toy na da ne ntokọ ne roommate o mo de bisa na ware no na egu Onyankopɔn se okun da wo yiri se de mi Kristo ne da asafo no onyame safo de ma mema no Yesu Kristo wa metesi asafo o do asafo ankasa na ni ko no de na chi eja mema se da wo yiri
se yiri Kristo me do asafo to wo hwe obani ndi no hu se my weaker vessel nti se my weaker vessel dia me dia ho brase safo be hwe oba nsa oba ji me bi ni kura na pese convince ukuna nam so yo oba no ade be mo tumi nyam so be bra wo ase na ne be kasa e ho na wo bra wo ase a wo brase mu utumi fu beti nti bra wo ase nti wo so je nti wo fra wa mi wura so mi wura fom eno na wo fra na mi wura mpacha me no wo komo o voice da fom boko before kura odi asem ne beto ni mo di kansa na mranya ma ntia yedo wo ma na diane di na ma so di wo mo ne diane di dai wo ma na diane di ntomo agora di hia no wi abo nso waden dai no siwo ntina voice ne da fom a eno e ho na aka tinzo gukum ni papa boko akukum boko because we di kan am na fan what son mrane wo ma na diane di ntomo agora di hia no nti wuti ne trase na ne kasa mame easy ke eduro na wudi gu de nso woni nsai no nso ni resi obi a resi ya tu nyankopon nyansa twene ne de yinim de ya de bata ni yida she wonyame de bi odi to no wutingi de ne tenabra enni ye obi a de wo ha na wutu di kosi ha entifi sa ne tie nti ne ma bi se ye mema tini ye ne ma so tini ma bi so homo national anthem no eni nti wo mu be ma why because we be atena ba bi di nim bia aye toys aye de ye plug the fire ho nti wo no woni ni nya so me gina o me ye ni wa wo fiwu okokuru ma no okoto plug no wo pia bontia no aloko ni selfish de no plug no fa no an ho to o wi na okotena Facebook wadani anotwa no utwa pictures akesi guo no kansam na mmemme bi ne bonkomo nti wono ubufu no a wo nkomo na ye de obi ni obi ni na bonkomo enne bebi ma yeso ye bi akombrase akoshe no acho sa chale mi da untumi na control me o me kama chero ne untumi control me hia ka wodi ma babucha ye de obu ti kankan obu ti fun ni obu ti so kan so amini me ho enye nkane titi no enye bagimi bro me kan wate uka fo chene me kan bia kire wontumi na akọ nti be ma to abo nse ni wure fikura se ni bula matali ye adwuma this wo kodwo so because yesa no wa yesu nsu sa sem no ote ye no na mana ye cold nti eno na wono so wanfu na mi asema anya adwuma no ofre chale na mo hefa ye wa ha o se ne meba o makoto asi kotwitwa bi o ti wa fa na dan so na da akwase se nde wa ye din brother he awari on mi yiri ye fucking mi yiri ye fucking brother she what one ma o tu baby obi se ware awari ye fucking brother je mi yiri je oh sa ada o se say she some fu o se na o so kra chale na when you miss you throw more back and forth oh ja o na o first now your guy fa na nne se se ndi o so mo mata fa chale this time o back ka na do neti fo mo o mu ye shege o di o ka se se ko mi yira na o ye de na mi ye de ina ma so ya ba hai na o glass neti wo no ankasa wa fa ensa no no wa hye mama uche bibie akono no asa bibie gu ude asema meka ya fo ni toko uche sa o si akala yi na bi wa ho ni wa bo ucha ayi no madingo de do o hwie kakranka no what nti obi keep difference the best for no wa ye den news yo no mama na den nti oba ni mano oni na nyire nya asem no ni maso wo trouble o refi ho na ka sase patemu dasi o bibi ono so ne die nam nanka mi hu ye odo na onyame de ka kire o se do no anka bibi se esi no ke ho na wo betena se no adwe no wa twene
edi nti na me yere kwa wo yesi no wa hyase no wa hwehwe ba bia adekoro no hyase na wono de ono ne ti woni nyansa no na wo de kwa frɛ ma de na tena se akuya enne se de usi kasa me hono ma mpekoro a de problem bi wo wa minima na mi fa cho problem bi wo wa ma mi because enne se de usi kasa me no unte sa ni ma de kro no to wo busa yiri se bia na sindi wo nenam sema komantino wanto me bo o te sa amanfo o te da se bro mo ma na kura so no nti ye bi nti ye to ye bubusa no wo busa no no waka na sem na ene nya ya no wa pe kwan bi so na kama bibia ye atidin baby o de bakwa ko twitwa bi na wo ko twitwa bi no na o tie mo se hwe wo ya se mi sia bon no ni so ko he so no se mi sia nti wo nse obonsam de wo so no so aye hye wo fio no obonsam kasa kyerɛ ade na ma oba kasa kyerɛ bon wo so wo bon tim ya frɛ 911 ne shame ebi jane de bia ya frɛ 911 a obi fifio si je ka obi sie no na so hu pass what for telephone frɛ 911 fio ade na on tena ho ai tena ho ene mna no nie so abono no frɛ 911 odi ho de no wa frɛ obi so o mra me koma no nti no no dangari ya na ka wagina ho no maba so what you say en ko you this time ya wa ye na de ye no say a man sanya gene na mema so an so ma gina every single day I want day na beba ye be sa ko wari bi but you to me so see enna because that subanda da we no si ye nyei mu a ye ko foforo ko be sa ko pio sanity obi so nkasa ni yiri ohu sa ni yiri ye ni mo ho sam but on kasa on fiu on kasa ho wona wonna nti obi eni wa no nso akopa sam na no keke ne bema ade so bekum e be mo nya stroke esel onyankopon asem so tiri so what you say nti bobo ni dobo so wale ni ho beka na yire sam fu a wakanti no eni obetwetwe ne mema na ne spends ne tobu kwa o ya site say de wire abortion e say de oba nyin se no koda wo so because on kommo na eba no eba wo mu how o be da wo ni ya westi no abufu nti hwede esisi ene amanfo mo sori a o mi ya ware nya na nsese na o moto obi di na sembai o si die enti mu mfa mo adwene na ndi fa na nsese na o moto sa no kure se hunye di nti o ma no anansese na o mo de mankofo de bia nti de bia o ba ni na se de be ma ni na se de because collect nti o suro o ko kan bra ko sim fre me so aha me mpapon ko me ka se ya mapon because o di dim so ko anze na bibi ko so ntimi nka sanity en yetim yeya yiku ya ya edu Sunday na ko asori sofu bie bu sofu mo ma som na ha no man na mi mu be di nkomo Bible so oba me mpa ho nka me hukum nya boade so go ye du be ma onyankopon se do yiri se se de ni Kristo me be asafo na abo sem na ni masesa so afiase nka aden na be ma na yiri tie no sa twempa wa bra wo no onyankopon de wo do safo a hye wonsem wo ni so wo ko twempa no wat wo yi do no e de akoma obi nti fi wo no peace e ma wa ni do clean e ma wa ni bi because wo ya ko che wo fa dia ko che abonten nsuma be nko boy jamana na yiri ho ofro obi pe na miku waso de wajimi na le me mai de tata no mutie ewura kokota kunu na gino ho but ma wo banko boy jamani yen se miku betna wa wo dawo da kra
but rules no nyame de ma the same or bobo jamaya the same consequences the same as them nti se bema ye di ade wo hu na ye wo ya ye de wo ba ye ne ya nti wo hwem kura wo di dangerous che se onyame de wo do safo hye wo nsem nti so wo di ko to bi wo abonte a wa ya de kese e mai kire ni nai oba bi o kire ni nai bi enya bone because they ya so no kutie no tam ne do e de ko to bi foforo o kan aya me yiri wo mu me ntia o mu no de na wa ya fa ho yen ko dini nyame ni ko ka se ada na wo boy jama so na me yiri mu mi o hwe sa de ni ko kan to ho e ku ada na wo boy jama so na me kunu ne me na ha obi en ko fi wo ho nti ni pa ugo enu na obitwa enu na obitwa ade a waye no enu watimu no ba enu wo na wo ko gina hono na no na ko pa ko bi nti enye me yire na ma me yeye na asem bi ani o da bi o nti se mimi ne wa ni dania de me kranko ni fa me yire wo bi fu ko boy gaman na me fa me kunu wo bi fu ko boy gaman because you to one ye ne ho wo Kristo ni nko a won ne ho unyankopon ne control nti wo so wo ye bi agya na pe sameti ye ne ho nti wo de so wo ye kwa na ye obone na apese wo ye ne bi tuaka gene unyankopon na wo bo wo na wo se sadi we ni chibi mpeno gene wo no ho ne stop ni dai eno ko kan last ni obi di nkomo oso obi se na da wa da ye de oh na sa so fu bi kure da wa okobi na no ko fa so fu okobo ni dia Duncan Williams ko da wa re so wo di sadie no ko tete wira so wo di sadie no ko tete wira na so wo problem Duncan Williams na man ko na wo di amuyo we asutan boni wo di woni papa onima die na wo bible musa de na nye no be kwakoye no enu ye amuyo esu sin boni enu tin ya na fa wo enkoto so hwe se adanu edura atemu dam se ko ne be kasa ma odia na ka de na sama toto de ho no wa ibi mimi tiai no makata so fuma ni die dawa de ana wo so fuma die dawa de ntino mimi dawa di good adani ngi ne ko kasa ma me timini fanen onu na sam toto me masam ubia no na mana timi fo ubia sam toto me me de ho o si di ni chiro Onyankopon sem ene yama ewiase ayede ene ma ye huhu bia ne ye ni jeho oto na aka no kora nipa mpe we make an so be bofu e be kakra won tie me which is one tie me that's okay because me ni wuchi e na krokro mfa wo me nsa me bobo wuchi wa bra di ho no me ko yi a onyame ma me privilege to talk about it no we won't me be come no too because ade a me ye ne no Onyankopon be twa video dache no de a kire me se me ye papa e be kire me e na be bi yi gina ye pretty krono some ye mo krono ho nti asema me no wo kan sesi ano me eye me yi because me kan tro na me kudi nkwasi asem nti wo so me kan dia me so me nye last will be busa amatoa wo tata I hope say the usiti no sa na usuba na mtibusa miku ne betuma tro me su ne ban because won na me ne tie ebra ye wo mu ni ebrebo no sabe we so wo pe heavy na ko pa dia dire yi se heavy nti na wo ko asori dia eni bobra ni by say ayi kuwa ma na wo ko dom se de be ya wo e be si wo dia eni o de nkosia sam na meka no don't even listen to it to them wow by say wo pe heavy na ko dia dire yi na adi pia to so mu no
Catching na me say on sister ma our didi nipa be kodem because obana na ti wu ade to oba mo ye bone wo so wo nyini wo na me say ade wo na me say me ye nti nam ti wo wu ade nti oba mo ye bone no do wakoto dem sana ekunum de yirum de bre so be kodem kire say de be ma ni ye no mpakwem nti wono no fi so o ko ntokwana wana so o mo nyankopon ko no akoye de mpata Kristo ni kunu chimprenti mama ko de edu na men tapran nti mo nyina mo ko gina the same case ono ko chimpra no wa ko de edu mo nyina the same case so ono na twa ko boni wo wa hu bi o ye na wo betena se e pa ko bi afa so no nyame aboa wo no nti wa ma wo so akoto boni nti ko du wa ngo ka se ready na me peni o mpana no watching na me se me ko pe bibi na ba hwe na se be yo betena si on to so saade no so because we na me chi saade o se nsum na me fufuru bi ntame ho ni nam enne obi e ko Ghana na okuta obi techa o ko ye na duro ebi ko ne na wa adwumam ni sa ho se nura wo ye no a adwuma wo be ya ye ma usika be dibe no so wo ne wi asi da kadi wo ni na via na wo shiro era no enyo so ake memu ankwa mfaso bai na wunya so ifia wasi wu ayi nsie wu e kam chiro ebi che pani si wo bisi tutu ne ntumu makate yel to dan nim wo dan na oni magu ni yel lokko ne tata fo ne manu no se sama wo ho wo de ko nti so nya ko pon de mo bo na wo ti aburuchira shebra wo bran sana wo du America vista Ude chibra ubre. And so now by in Bible all night. Chibra ubre. Then never be do America Caribbean. Nisi capture the Ndina Bebida. Or say Kayo Mofo to brim and Sanada Bonina Bow. Sabria who they Kayo Red Yakopo and Sanada Bonina Ba and Kadia Macao. And Kadia Cow is all the smooth ready. And so never your kingdom some of my books. No one ja. Now, who are you sitting? Who na crank a radio came turning off. But I need your own castle and a mama stop teaching. Would opa call Marcelo Mompam like radio or Mopamia. You will still hear Facebook or the room. Remember that now you video the other 12 on Tober 3. Ubi share Ubu. If you got me a Messiah on WhatsApp, name them from and this way. Because of me come on to me redisi or me the end what one man then found to be so found to a so and the Ghana ya suffer get to qua be moku or the wire team to call moku if you want to a bura moon shoe and chili way for way you say o kwa asore no obi hu na sepo o kwa asore o ko titire na se o ko breki yadiri suroku mono o ti asore dem hiri baba o tampu bi o yemi suroku mono ba go so se ye no ya tampo nti asore dem a ko mpa ya wo bo na ye duabo nti onya no obede tio nti da ben ye be ko asore ko hwehwe Christ won en ye be ko ye si ko hwehwe Yesu. They said you marry Magdalene here, we don't question your confusion Christ. O si someone in the be a dimajan kwana kotomo, kuncha na mkofamadi. Obaresia. And so ne yakwa ya kohishe sika, ya kohishe seme jumbe yi, and so for ya see to be emergency uma kotanase. Aha mame wa no some say, Mr. Sofo, sister dia me no wadi mtia o tete ne pa, o si we diwe, do have to do on if you make on said no hopi. O tia so, said ya e mo hu asiti on ba ho. Saa na be ye no kan sem na o top obi gina so dem no odi adase na o twene nan ase. So for na o ta, akuya, say, ye kama ye de ya sore no tam nisa. Entino so we dia dance ma beto nyuma ada se we be di wa dance ya na so beto nyum because ye time nisha no be do no tell na se no akan efiti ne kuase na me ba na mi poni ye na me koye na ma se ye se na ma se ye se na ze se bia
enam se no ye yenti stroke obu na ma ne gugudam mi do nyankopon asese o mama tamfo ni mu gu ase owi a na wasa so ni ntom sofo ko kase tam ne ko sofo wo tame akoburu ni ya no obi stroke gugudam na woni agye no o si maye ni ni sa ho mbone bebre wo mu ho ase amaye o be gire ho bi di adanse ye fatam ni na ma sofo ko kan obu ofu ene obi ji obi kulu pa nso no wo sofo hulala because wo mo akora mo fo mo yire no amam fo yire no because the Bible can was nani be call you ya a different trufo enti se e go kan sa bia ne se different trufo wo mo dia go be fa yire sofo no fa yire ntu de tete wo yire nkudi de wo mochi no mo mfa no ti se di Adam eja inku wo tro mo ho ja wo yire wo de ja no ho a obekofo opam moa no mo de buru mu nhia be mo ano no ye de nima ko gugu foma sel ti mo ni ko yire ho so wo do yire amani waka wano too much bibia no ayi bi wo yire sisi no konka tumi so be yi ho ye fe wai oba so no me gina wo chance police ne hu bi ya ye so ni ku ye no ka da waka na no tin no si wo din on kasa obe kasa ho age so so no da no apro eno so kura ho mache ta me na wo ni so o perform so no am perform ya wo na wo di ko wo so tuwe e si agro be betri anopa won kasa krokro ekuya na tefei ekuya na ntege otoabo ekuya de o wa efo kese de wa ye sro ekuya wo de menhia wa na ntege wo dia ni jai kwano so foma na epai ni na yentibi obani ni kutu wa bibia no omuna bibia so sikasem na wo mami sika na memo mu no mo yiriti obi sikasem ba ni kumisa na bebe ayi frustrated ungudi onye utumuse you be pa, but still in Koye because we are friend and downfall. I could have said, then you could be in the dino. I would end here and listen to that's what you got. Oh, daddy, you make me see mommy where you come. Aye, and then you could be, who couldn't see them all come. Oh, now so I didn't tell her any more money. She knows she won. Who to miss a one, you only couldn't see me cry a moss, no, or some none. I want a bonny mamba. And then maybe the jaw hey, and maybe the almost could see a god. Hey, yeah, bro. And we have a party. And then you sit down and maybe yes, that's the Omukrumaka. I'm them tell our bonny. You man see you near coming. Hey, I'm not for the Pomunana or me a queer man, maybe. I'm not from the come by ya, or much see if Diana is to see the Mukrum, but we are mimic na no boy kuti ya no de nam fio akuya ko de opa ma ni si bansoro ye to to so bi wo da ho nti se me no wa ka sa de no ka me mama ni mre o hwe na wadamfo na no ye katekate no o kan sim bi huru wakoma me fa ne fu ne ntasa hu die o hwe no won ka sama nyam sawuma e bi ni pa ko nkwadie mu a ene ni nkomo. No. Family, you know, memory to no friend. Telling me business, no. Telling me yes, you say, you know, and you had to say 100 million on the coy. Oh, telling the business in the air. Oh, we be a I said, no, Bama, you took the near break of Pisica. The near bread, and then they cut to talk of Nado Netia so better. Also, business will move much. Two votes for this Kanakoshim, boom, nash. We bring tea. Ya brabo Yesu bawo me kama so emre na wiedu but na wonu na me asem wo be fi se ye bi akro the great dan sie se onyankopon sa ba bi nti so ti asori dem na utumi mu abrabo tene ne dia jaiko na wo bregu so wo be ti asori dem akoso bo jamai dia any jaiko
Sanaba. So that you are sorry demo. I don't want Kamuku. I did not tell me son in Passia. No, we are so for some come what an preacher and I made some coffee some come. No, who would was off a bumpire man if you are a good. The same come down. To whom Coco sees if you answer. And can want to do with Uncle Ponson. Kofi hono kuna waso ye piano kokoni ni nebako ne ka oboni no pancho ni na me so pancho eni na wotie mu a no na me tio enti na won se ya fa lawyer ye ni mpa bobo nti ye ni yo nyame asem ye tie boni nti ya fa lawyer obi ye bibia na obi franto a on se ya fa lawyer nto a enne awehosem Facebook obi kutakosia Ubikuta kusia wasi nimbia memenchi wama yera kusia o odigina mi nye sata mnaba me pinchi wo abe kankata papa mi hono odigina ho ubikuta kusia mo obide krono atoro obodi owie no kusia Facebook wasi oboni bia ene na sefo ode na sefo aka ishesa na mewa hu nso penti na ni no yi bibia no bi gina ho mo fisa wo ya bo bi kwa na gina na ni so omu but nyansa onkuta bi omu de yeye ube kom so o ya sorba o kwa soro wo baby but de so fo kan ni nam fam o tia o pia bontia no afia togu tie komu